Salam alaikum. Alors, on va faire évaluation et consolidation la grammaire. Le premier exercice entoure les compléments circonstanciels. يعني ندوروا على les compléments circonstanciels اللي عندنا في هذه les phrases. La première phrase, le malade est venu à l'hôpital. يعني المريض جاء إلى المستشفى. Donc, la question qu'on va poser دائما كنحطوا ملي كنهضروا على les compléments دائما كنطرحوا السؤال بعد الفعل. Alors, le malade est venu où? السؤال اللي غادي نطرحوه سي où أين. Donc la réponse à l'hôpital. Ça fait? Donc à l'hôpital c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'on pose la question où. Alors deuxième phrase, tôt le matin nous nous réveillons. Alors المعنى ديالها يعني في الصباح الباكر نستيقظ أو لا نستيقظ باكرا. Tôt le matin. La question qu'on peut poser après le verbe, on va dire nous nous réveillons quand? La réponse c'est tôt le matin. Quand il y a matin. Donc c'est le complément circonstanciel de temps. Voilà, tôt le matin, donc c'est CCT. Le médecin a parlé longuement. يعني الطبيب تكلم كثيرا. D'accord? Alors la question qu'on peut poser, le médecin a parlé comment? Donc la réponse ça sera longuement. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Il travaille avec soin. يعني يعمل بعناية. La question qu'on peut poser après le verbe, donc on va dire il travaille comment? La réponse ça sera avec soin. يعني كيف? Comment? Avec soin, donc c'est un complément circonstanciel de manière. Deuxième exercice classe sont 3 colonnes, les expressions suivantes. Selon qu'ils peuvent être compléments circonstanciels de lieu, ça veut dire CCL, ou bien de temps CCT, de manière CCN. غنشوفوا هنايا هاد CCN ce sont des abréviations ديالاش ديال هاد الكلمات هادو. دونك بدل ما نكتب كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو كنكتب غير CCN راه معروفه كيف كنا كنديروا بلو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. يعني كنديروا COD ou bien COI. متفقين؟ alors c'est la même chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire? هنايا شنو هزينا سي ديال الكومبليمون سي ديال سيركونستانسييل دو ليو ها هي ال. De temps, on la même chose. CC de temps. ديال هادي. D'accord? De manière, la même chose. CCM ديال manière. D'accord? CCM. Alors, غنشرحوا هاد الكلمات هادو. En quelques minutes يعني بعد دقائق. وملي كنشرحوهم كنفهموا شنو المعنى ديال واش غيعطينا دو طون لا دو ليو لا دو مانيير. كنعرفوا واش الزمان ولا المكان ولا الكيف. يعني en quelques minutes. Donc, en quelques minutes, يعني بعد دقائق فين غنحطوها كنديوها للكومبليمون سيركونستانسييل دو طون. فوالا. او سومي يعني في القمة كتعبر لينا على المكان. دونك فين غنديوها كنحطوها في لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو المكان. او دوبوي 3 جور يعني منذ 3 أيام كتعبر لينا على الزمن. دونك فين غنحطوها لو طون غنحطوها في دوبوي 3 جور غنحطوها في كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. افيك سوين يعني بعناية كتهضر لينا على الكيف. دونك فين غنحطوها في كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. داكوغ حيت كنقولوا كومون افيك سوين. سو سوار يعني في هذه الليله دونك تتعبر لينا على الزمن. دونك في لو طون. دونك فين غنحطوها هنايا في كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. سون ايفور يعني بدون جهد فين غنحطوها كتعبر لينا على الكيف. دونك غنحطوها في سي ان سون ايفور. سودان فجأة كتعبر لينا على الزمن على لو طون. Donc, CCT. Soudain. D'accord? Alors, on passe au troisième exercice. Écris une phrase avec une de ces expressions. يعني من هاد les expressions هادو غتختار وحده وكتب بينها جملة. Alors, أنا غنعطيكم هاد الجملة ولكن جي كتبت فيها d'autres compléments circonstanciels. D'accord? Alors, ce soir, ils ont accueilli chaleureusement les invités à la maison. حيت هما قالوا لينا غير اختار واحد ليكسبرسيون ديال من هنايا وكتب بها الجمله. انا اختاريت هاد سوسوا ولكن في نفس الوقت فيها دوطخ كومبليمون سيركونستانسييل اللي غنوريكم. دونك سو سوار يعني في هذه الليله ils ont accueilli chaleureusement les invités يعني استقبلوا الضيوف بحراره في المنزل à la maison. Donc ce soir c'est un complément circonstanciel de temps حيت il répond à la question quand. Après le verbe, on peut dire
Ils ont accueilli chaleureusement les invités à la maison. Quand? Matin. Donc la réponse c'est ce soir. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. La question اللي ممكن نطرحو هنايا غنقولوا ce soir ils ont accueilli les invités à la maison comment. La réponse est كتجي après comment غنقولوا chaleureusement. Donc voilà le complément circonstanciel de manière. داكوغ نشوفوا عاوتاني à la maison اشنو السؤال اللي غادي نطرحو باش نلقاو الجواب à la maison غنقولوا ce soir ils ont accueilli chaleureusement les invités où أين. Donc la réponse ça sera à la maison. Donc à la maison c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord. Quatrième exercice, souligne l'expression de la cause. On se trouve les expressions de la cause, les homa car, parce que, puisque, grâce. La première phrase, elle se sent malade car elle a attrapé froid. المعنى ديالها يعني تحس بالمرض لأنها أصيبت بنزلة برد. Elle a attrapé froid. Tu te sens reposé parce que tu as pris une douche. يعني تحس بالراحة بعد الحمام. D'accord. Puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. يعني بما أنك ملقح فأنت محصن ضد مرض السل. هي لا tuberculose هو مرض السل. Il est en bonne santé grâce au sport. يعني هو بصحة جيدة بفضل بفضل الرياضة. Cinquième exercice. Écris deux phrases avec des expressions de la cause. يعني غادي نكتبوا جمل بهادو deux phrases يعني جوج ديال الجمل جملتان les expressions de la cause. غنختار وحده منهم. داكوغ نختار اللي بغينا. alors اختاريت لكم هنا car. donc nous sortirons car il fait beau. يعني سنخرج لأن الجو جميل. grâce à votre soutien j'ai réalisé mon rêve. يعني بفضل دعمكم حققت حلمي. D'accord. Voilà donc les phrases les phrases ils expriment la cause. D'accord. Alors je relis les phrases, suivez avec moi. Donc je relis tous les exercices. Alors, entoure les compléments circonstanciels. Le malade est venu à l'hôpital. Tôt le matin, nous le réveillons. Le médecin a parlé longuement. Il travaille avec soin. Donc on entoure à l'hôpital, tôt le matin, longuement, avec soin. Classe en trois colonnes les expressions suivantes selon qu'ils peuvent être compléments circonstanciels de lieu, CCL, de temps, CCT, de manière, CCN. En quelques minutes, au sommet, depuis 3 jours, avec soin, ce soir, sans effort, soudain. Donc on les classe dans le tableau. CCL au sommet, CCT en quelques minutes, depuis 3 jours, ce soir, soudain. CCM avec soin, sans effort. Écris une phrase avec une de ces expressions. Donc ce soir, ils ont accueilli chaleureusement les invités à la maison. Quatrième exercice, souligne l'expression de la cause. Elle se sent malade car elle a attrapé froid. Tu te sens reposé parce que tu as pris une douche. Puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. Il est en bonne santé grâce au sport. Écris deux phrases avec des expressions de la cause. Nous sortirons car il fait beau. Grâce à votre soutien, j'ai réalisé mon rêve. Alors j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.